ya Pak Jakfar. Mantap. Adegan. لا حق في عالم كنت الواسع تجلي القدر بانتظار فردي في القريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحش أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الترداد حيث عبد من عالم الإمكان صورة هذا الإنشاء ليتصرف بوجود الثقلان وتنتج أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب شرور قد توالى بحبيب أما الأنام النوالى جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد تركا في الحسن على مقام وتناهى في مده وتعالى لاحظته العيون في مثلته بشرا كاملا يذيع الضلال وهو من فوق مما قد أته رفعة في سعود وكمالا فسبحان الذي أبرد من حدة الامتنان ما يهدد من وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والزور ما منع الوجود حلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم وإلا فأنا تعرف الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير الأشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة
ولائد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج لقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر. قربى أوان مدح هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأمطر الجود إلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت دين هذا المذكور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله على النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وادي العمة تعنيسا من نبي المشهود ومشاركة لها في هذا سمات المحدود. فادرت بتوكل ليس ذات مريم وسيد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Ahlan wa sahlan bil Habib Muhammad bin Al-Haddad Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habishi. Ahlan wa sahlan Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habishi. Marhaban ahlan wa sahlan bikum ya naslata awal batun. Ajarannya kita hidupkan sunnah-sunnahnya, kita menjadi umatnya yang beruntung insya Allah hidup di dunia, beruntung hidup di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan semuanya telah akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم في قلوب الدراري الأوصاف المحمدية
هدى آمين. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم آمين. أن يجعل سعي فيه مشكورا وعملي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بدورات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من إليه تدرج الأعمال فتعود طافرة وعلى باب ذاتي ترحال وتغشاها بالغرب ويوضات الغامرة تتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أبيك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أحمد رسالته العالمين وسلم على تلك الذات الكاملة وصلى أمانتك وحفيظ سرك وحمي راية دعوتك الشاملة آمين. الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر وسلم ذلك بعبادك ساقي كثير شريك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك ربي من أحبابه اللهم إنا نكلم عليك جهد النبي الكريم وصل إليك بشرف وكرمه العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وتفضلنا بجميع أمرنا وتوفيقنا بجميع رعايتك وحسينه وتبلغنا بشرف القرب إليك وإلى الحبيب ويتامنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وجعلنا بحضرة السائل بما والمؤمن بما وجعلنا ممن نصرات الحبيب وزرع ووالاه وزرع وعم البركة بشرية أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا جميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأن راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة واغفر لهما قربة المقربين إلينا المدينين وخير المذنبين وتقبل التائبين وأنشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المبتلين والظالمين مقصد العذاب والتوفيق في جميع نواحي والأقطار أيها بالتأييد من عندك ناصرين على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالاسم حسين لجميع البلايا في الغيث المكين من الذنوب والخطايا وأعنا بالأعمال بطاعتك وسكرك في خدمتك الراهبين وإذا توفيتنا فتوفى المسلمين المؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين نسأل الله الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. almarhum dan almarhumah di alam sana diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan dipertemukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح الباب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati para habaib, para asatidzah, para ulama, para tokoh masyarakat, juga para orang tua sepuh, Bapak RT, RW dan seluruh daripada pengurus Musalla Al-Muhajirin yang semoga kita doakan semua mereka dari para asatidahnya, ulamanya, para habaibnya, tokoh masyarakatnya, sepuh agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Terkhususkan kepada guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, mata'allah bituli hayatih, dan juga para habaib yang lain yang tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi ta'zim hormat kami kepada mereka, dan juga para ulama yang juga tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi ta'zim hormat kami kepada mereka semua, dan juga para pengurus dan tokoh masyarakat. Jika nanti seorang mubalik yang sengaja kita undang untuk menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka simak baik-baik. Ini yang kita tunggu terakhir, guru kita Ustaz Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Mari duduknya, mohon agak merapat ya, agak merapat dan menghadap ke mimbar masing-masing agar bisa lebih fokus untuk mendengarkan daripada ceramah dari guru kita Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Beliau adalah seorang guru, seorang mudirul ma'had yang sudah tidak asing lagi. Bahkan beliau mengarang sebuah kitab tentang bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita simak dengan baik dan kita dengarkan dan kita amalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Maka selebihnya insya Allah waktu ini kita serahkan kepada guru kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban atas kedatangan guru kita Ustaz Muhammad Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini memberikan nasihat-nasihat dan bagaimana beliau menyampaikan nanti tentang Nabi Muhammad dan akan menambah kecintaan kita, himmah kita untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terima kasih waktu insyaallah selebihnya kita serahkan kepada beliau.
الوارث المانح السالم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خالد. أما بعد فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Yang kita hormatin, kita muliain para habaib, para masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat, para orang tua, para tuan-tuan guru dan sesepuh setempat yang nanti saya minta maaf kalau namanya kagak lengkap yang tersebut semua. Mudah-mudahan insyaallah semuanya beliau-beliau dan kita ditulis nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus al-mukarram akhina al-habib Ali bin Abdul Rahman al-Habashi, al-mukarram akhina al-habib Fahmi al-Haddad, al-habib Fahmi bin Hamid al-Haddad, dan juga para asatidz Ustaz Wawan, Ustaz Fahmi, pengurus DKM Masjid, dan juga para hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul beriktikaf di masjid untuk mengenang, mengingat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang indah akhlaknya, mulia perangainya, yang kagak bakalan habis kalau kita mau ceritain keistimewaan Rasulullah SAW. Cuma kita kadang-kadang kagak bisa melihat sampai detail tentang kemuliaannya Rasulullah SAW. Kita sering dengar ya hadirin kutipan Habib Ali Al-Habsyi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi Kata zaman wa fihi ma lam yusaf. Sepintar-pintarnya orang ceritain atau ngebahas atau ngeriwayatin kemuliaannya Nabi Muhammad SAW, tetap kagak bakalan bisa sempurna, nggak bakalan kelar. Masih banyak yang kesisa walaupun sampai hari kiamat kita mau cari kemuliaan Rasulullah nggak bakal habis. Percaya apa gak kira-kira? Udah ngantuk, udah lapar nih. Kalau ngantuk lapar pagi ini. Sampai kiamat kita bisa dapetin hal-hal baru terus tentang Rasulullah. Cuma kadang-kadang kitanya aja yang kurang. Kata siapa itu? Ustaz, kata siapa itu Ustaz? Nabi nggak kelar-kelar kemuliaannya. Bukan pendapat ulama, tapi ini adalah pendapat dari seorang yang hidup bertahun-tahun nama Rasulullah SAW, Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang saban hari, hampir saban hari, kagak saban hari, sama Rasulullah SAW. Ketika ditanya bagaimana sih wahai ibunda Aisyah, Rasulullah itu kayak apa sih perangainya, sifatnya, kemuliaannya? Kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran.
pengen tahu akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita disuruh ceritain sama anak kita misalnya, atau kita ngajar di sekolahan, murid kita nanya, Pak Ustadz, Pak Guru, Bapak, coba dong ceritain kayak apa sih akhlak Rasulullah. Ya kita paling bilang, wah Rasulullah pokoknya orangnya baik, agak sombong, paling kita ngomong begitu. Kalau Siti Aisyah orang pinter, kalau ngomong singkat, padat. Beliau kasih gambaran yang kalau bahasa kita lu pikirin nih kata-kata. Karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi pengen tahu dia. Quran 30 juz. No, Quran 30 juz dari awal ayat sampai akhir ayat itu akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah jelmaan implementasi atau wujud Al-Quran dari awal sampai akhir itu Rasulullah. Semua akhlak yang dipuji di Al-Quran, Nabi paling sempurna ngerjainnya, paling pertama ngerjainnya. Semua akhlak tercela di dalam Al-Quran, Nabi paling jauh daripada perbuatan tersebut. Makanya di dalam Simtud Durar, Habib Ali Al-Habsyi mengutip, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil." Semua akhlak yang indah kita lihat dalam kehidupan manusia itu sumbernya Nabi Muhammad. Karena sumbernya akhlak itu adalah Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita ngomongin Quran, berarti Nabi Muhammad itu adalah Quran berjalan. Sekarang ada orang kalau mau pretelin Al-Quran, kira-kira kapan kelarnya tuh? Nggak bakal kelar-kelar sampai kiamat. Kata siapa itu? Allah yang menyebut di Al-Quran. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu surat Al-Kahfi, baca kalau hari Jumat tuh Pak ya. Orang kalau baca surat Al-Kahfi hari Jumat, kata Rasulullah, itu sepekan, sejumat tuh dia ngeluarin cahaya sampai tembus 7 lapis langit. Dan dia gak bakalan kena digoda sama Dajjal, gak bakalan digoda sama Dajjal. Jangan lagi berduit, jangan lagi sama Duit. politik, jangan lagi sama jabatan. Sama Dajjal gak kena, diprotek sama Allah. Allah di Al-Quran berfirman, "Qul wahai Rasul, sampaikan sama umat kamu, laukan dan bahar." Andai kata lautan yang 2/3 bumi ini lautan itu dijadiin tinta, buat apa? Pabrik tinta, semuanya udah nggak usah ngomongin pabrik tinta. Laut dijadiin tinta buat nulis, mengurai, mensyarahkan. Kalau kata bahasa sehari-hari, dikulitin untuk Quran. Mau dipretelin untuk Quran, tuh 2/3 bumi lautan itu sampai kering. Jadi berapa kitab itu kira-kira? Kalau tintanya selaut, berapa jilid, berapa juta kitab itu jilid kira-kira. Lana fidal bahr. Allah bilang di Al-Quran itu laut bakal pasti habis, nggak bakal kelar. Lana fidal bahr. Qabla an tanfada kalimat Rabbi. Sebelum uraian keindahan kalimat Allah itu habis, lautnya habis duluan. Walau jinna bimithlihi majada. Kalau gitu bikin laut lagi Allah, dibikin lagi laut lagi. Qurannya nggak bakal kelar. Berarti Al-Quran isinya apa itu? Rahasia yang luar biasa. Cuma kan kalau kita kenapa kita nggak bisa tahu rahasia Al-Quran? Sama kayak kita, kenapa kita nggak bisa tahu rahasia Nabi Muhammad, keindahannya? Nah kan kita Pak buka-buka rahasia sama siapa kira-kira? Kita kalau buka rahasia sama siapa kira-kira? Ada seorang syekh, betulan anak saya belajar di sana, namanya Syekh Dr. Nahir bin Hasan Al-Munajjid, seorang ulama ahli qiraah dari Syam, Suriah sana, yang sekarang berdomisili di Jawa Tengah, di Karanganyar. Dia mengkader ulama-ulama santri-santri hafal Quran, Masya Allah. Beliau mengatakan Al-Quran itu penuh rahasia. Bayangin Allah bilang lautan berkali-kali dibikin tinta nggak bakal kelar. Cuma rahasianya dapat siapa? Dia kasih analogi, kasih perumpamaan. Nah kita juga kalau buka rahasia, kalau sembarangan orang gitu, kudu dekat dulu.
Kalau kagak dekat mah kagak bakalan dibuka. Contoh ada deh, misal contoh. Kalau Bapak di sini bisa contohnya punya rahasia. Apa yang kira-kira mau kita contohin? Rahasia apa kira-kira? Rahasia apa kira-kira? Yang kawin lagi Pak. Nomor rekening. Nomor rekening rahasia gak kira-kira? Kalau kita mau kasih tahu nomor rekening, kira-kira sembarangan orang atau enggak? Begitu juga Al-Quran. Kalau 30 juz mah segitu, itu mah cuma yang tersurat doang. Yang tersirat lebih luas. Yang kagak kelihatan itu lebih luas. Nah, Nabi Muhammad kata Siti Aisyah, akhlaknya mau tahu? Quran itu mau dipreteli sampai kiamat nggak bakal kelar. Akhlak Nabi mau dipreteli sampai hari kiamat nggak bakal kelar. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang benar-benar ngerti Rasulullah ya cuma Allah. Kalau kita mah cuma dibuka bohirnya doang. Kalau kata si Uwais Al-Qarni, kita cuma ngelihat, ibaratnya kita yang kelihatan sama kita cuma bayangannya aja Rasulullah. Kalau esensinya, hakikatnya cuma penciptanya yang tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pertama nih Pak, kita perlu ngakuin dulu Nabi Muhammad ini Masya Allah gak habis-habis. Mau kita bahas agak habis-habis. Contoh nih, sesuatu yang sifatnya rahasia yang Allah buka sama ulama-ulama, sama orang-orang hebat. Imam Ghazali ngasih contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu suka pada motong kuku kan ya? Motong kuku kan, surah kan? Itu kukunya berpanjang apa enggak? Kan dipotong tuh. Kita potong setiap hari apa biasanya? Bisa Senin, bisa Kamis, bisa Jumat. Itu yang sunnah. Senin warisin menyebabkan kecukupan, insya Allah cukup hati, cukup mobil 3, cukup rumah 2, cukup insya Allah. Kalau Kamis ngewarisin ilmu, insya Allah mudah, insya Allah otak kita tajam, insya Allah nggak bakal kena musibah brain rot. Tahu nggak brain rot? Lagi ramai-ramai brain rot, pembusukan otak yang lagi kena banyak ke orang-orang kita. Pembusukan otak tuh Pak, sering scrolling video shop kali jelas. Begitu, itu karena bego, kalau tidak karena bego. Buka lagi, itu otaknya mulai pembusukan kayak gitu. Nggak bisa nonton yang panjang-panjang, nggak bisa baca yang panjang, nggak bisa fokus, nggak bisa dengerin kajian yang tajam-tajam. Pengennya enteng-enteng. Alhamdulillah, amin. Kalau hari Kamis, kalau hari Jumat dapat dua-duanya. Potong kuku hari Jumat. Nah kita kalau potong kuku, yang pertama kita potong kuku kita yang jari sebelah kanan atau kiri? Kanan. Jarinya yang mana kira-kira? Lanjut, suka ngaji gitu ya. Nah kalau orang Islam suka ngaji, potong kukunya diajarin sama Rasulullah. Pengen tahu keluar, udah ngaji. Kalau potong kuku buru-buru, agak ngerti. Tahu nggak kenapa telunjuk? Kenapa telunjuk dulu pertama? Kenapa? Karena satu-satunya jari-jari kita dari 10 yang mengesahkan Allah cuma yang ngajarin telunjuk dulu. Kalau potong kuku siapa? Rasulullah. Tanya, kenapa Nabi Muhammad kok kalau potong kuku telunjuk dulu? Kita mah kan kagak pakai cari tahu. Udah kata Nabi telunjuk. Ternyata para wali-wali, orang-orang hebat yang dekat tuh rahasia itu. Sampai ke situ-situ semua ada maknanya Pak. Ada filosofinya semuanya tuh. Kalau orang-orang dekat sama Allah, dekat sama Quran, dekat sama Nabi Muhammad, diunjukin tuh rahasia-rahasia. Baru model begituan yang kecil-kecil. Belum lagi yang gitu-gitu. Mudah-mudahan kita kumpul sama Rasulullah. Amin. Hadirin sekalian, ngomongin akhlaknya Nabi, saya agak mau banyak-banyak sedikit. Rasulullah itu perasaannya halus. Kalau bahasa Arabnya low. Orangnya punya rasa. Nah, tanya lah kalau Nabi Muhammad. Kalau kita kan kadang-kadang ada yang agak punya rasa kita Pak kadang-kadang. Nabi itu orangnya sangat memiliki perasaan. Dan ini boleh nih Pak kita aplikasiin, kita tetepin gitu. Contohnya saya nggak mau ambil ceramah banyak-banyak Pak, kadang-kadang gugup itu udah begah banget, capek banyak
begitu pulang ceramah banyak banget nggak tahu apa yang ceramahnya. Satu ya, akhlak Nabi ambil satu. Rasulullah SAW kan jadi Nabi umur 40. Kemudian dakwah di Mekah 13 tahun. Berarti hijrah umur 53. Di Madinah 10 tahun. Umur 63 meninggal. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika 8 tahun di Madinah, ada satu peristiwa dalam sejarah Rasul namanya Fathu Makkah. Jadi tahun ke-8. Fathu Makkah itu apa? Penaklukan kota Makkah. Nah, kota Makkah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, setelah Nabi Muhammad di Madinah tahun ke-8, orang udah pada kuat, Rasulullah udah perang, menang segala macam. Kota ceritanya panjang. Singkatnya aja, kota Makkah berhasil direbut oleh umat Islam. Namanya Fathu Makkah. Idza jaa Nasrullah wal fath. Kalau datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah, kota Makkah ditaklukkan, orang aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia itu masuk Islam bondong-bondong, udah nggak pakai takut-takut lagi. Nah, berarti yang dulu pada ngatain Rasulullah, celak Nabi Muhammad, habis sudah bergeser. Ada yang konyol banget, mulutnya lemes banget kalau kata kita. Mulutnya lancang banget sama Rasulullah. Ada beberapa orang di Mekah yang sering bikin syair ngata-ngatain Nabi Muhammad. Ada beberapa orang. Saya nggak mau sebut banyak-banyak, satu aja. Namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Sehingga dia ini kelewatan lancangnya. Bukan cuma Rasulullah diserang, tapi keluarga wanita Nabi Muhammad juga. Akhirnya Rasulullah bilang, siapa yang melihat fulan, termasuk siapa yang melihat Ikrimah, kelarin dia, eksekusi benar. Eksekusi dia. Walau muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Ikrimah dengar kayak begitu, Mekah udah di bawah kekuasaan Rasulullah. Dan dia terancam, kabur dia. Bininya masuk Islam, dianya kabur. Akhirnya bininya bilang, ya Rasulullah, kalau Ikrimah tobat masuk Islam, kira-kira dia aman atau kagak? Dimaafin gak sama kau? Kata Nabi, kalau dia masuk Islam selesai. Akhirnya bininya ngejar dia, samperin, singkat cerita ketemu Ikrimah, lu balik deh lu, gak apa-apa, lu asal balik jadi orang Islam bener, lu aman. Nabi Muhammad mau terima saya udah saya kayak gini nih, diterima sama Rasulullah. Walaupun kayak begini saya udah tanya, diterima. Boleh saya masuk Islam? Boleh. Akhirnya dia cari Rasulullah SAW. Pas banget dia lagi mau nyamperin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi duduk sama sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak kira-kira bagaimana? Bayangin kalau ada orang song bedegong pak dulunya, anak sama bapak udah parah banget, matain Nabi, jelek-jelekin Nabi, nyerang Nabi, keluar dari Nabi. Tahu-tahu dia datang ke majlis Nabi Muhammad lagi berkumpul. Kita duduk sama Rasulullah SAW yang ngelihat ke arah luar, ngelihat Ikrimah lagi nyamperin mau datang ke majlis. Dan Nabi Muhammad tahu dia mau masuk Islam. Tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bilang sama para sahabat sebelum Ikrimah masuk ke majlis nih, Rasulullah bilang, wahai para sahabat, ini Ikrimah lagi jalan kemari, dia lagi mau masuk Islam. Apa kata Nabi? Saya pesan sama antum semua, la tadhkuru abahu bisu. Tolong jangan ada yang ngomongin bapaknya. Bapaknya siapa, Pak? Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa sih Abu Jahal? Kenal gak, Pak? Matinya Abu Jahal tuh di perang Badar. Yang pas mau mati, enggak, kepala gua bilang sama Muhammad, gua musuhan sampai akhirat. Itu enggak. Abu Jahal tuh matinya tanggal 17 Ramadan pas perang Badar.
Kali orang pacaran yang bikin hallnya Abu Jahal kali itu. Sekarang COB dibikin hall ya, kadang-kadang ya, gitu ya. Nah, pas mau datang, ada Rasulullah terguru apa bismillah Allah. Ini perlungin coba. Nabi bilang, bapaknya musuh Rasulullah banget. Tapi Nabi bilang jaga perasaan nih bocah, jaga. Jangan ada yang ngomongin bapaknya depan dia. Sahabat Rasulullah yang instruksi begitu diam semua. Datang ke Nabi Muhammad, masuk Islam wa hasuna Islam. Masuk Islam rapi, baik, jadi orang benar, bahkan termasuk orang yang suka nyiumin Quran. Kalau habis baca Quran dulu kita kan suka nyiumin Quran gak? Nah itu Ikrimah tuh kalau habis baca Quran begitu, Qurannya diciumin gitu. Kalau sekarang kadang-kadang tahlilan Yasin di bawah, sejajar di bawah, taruh di bawah begitu. Ya Allah, itu punya rasa kan itu, punya rasa, punya rasa gitu. Ini Rasulullah ngajarin rasa, jaga perasaan orang. Nih kita mau masuk, jangan ngomongin bapaknya. Oh, saya pas baca begitu ya Rasulullah ini akhlak Nabi luar biasa. Padahal bapaknya musuhin Nabi sampai akhirat. Dia bilang jangan ngomongin itu. Di sini kita ambil pelajaran. Kalau Nabi Muhammad aja ngehargain sampai kayak begitu, kita belajar ngehargain orang. Jaga omongan kita sama orang, jaga tingkah laku kita. Anak-anak muda kalau bisa yang motornya knalpot racing, besok ganti-ganti itu knalpot racing. Biar punya rasa dikit ya. Kadang-kadang orang udah capek-capek malah ninggurin tidur. Bangun lagi tuh orang. Motor siapa sih tuh anak begitu mesti ya. Belum lagi yang sakit gigi, belum lagi orang yang lagi sakit. Ya Allah mestian. Kayak rasa dikit. Ini ngomongin yang sehari-hari nih, motor jangan knalpot racing. Bikin status di handphone baik-baik. Jaga perasaan orang. Jangan suka nyinggung sono, nyinggung sini. Yang disinggung 2 orang, yang baca 100 orang gitu. Akhirnya yang disinggung pas banget lagi kagak punya kuota dia. Yang baca orang lain baper. Udah, makanya pakai rasa itu. Ini akhlaknya Nabi Muhammad, pakai rasa, jaga perasaan orang. Jaga khawatir. Ya. Dan ini aja nih, ini akhlak yang kita ambil nih hari. Itu kalau mau dicontohin yang lain-lain banyak Pak, bukan cuma knalpot racing nomor 100, bukan. Banyak banget yang lain-lainnya. Jaga perasaan orang. Yang kira-kira orang kagak keganggu, terusik, omongan-omongan yang kagak enak, jangan. Ya. Jangan. Nah, abang ini kan jadi begini sekarang ini, mukanya begini, jangan komentarin yang kagak, jangan, jaga perasaan. Kecuali kalau emang orang-orangnya emang ngablak, dia emang kita emang enak, bercanda itu asal kita tahu koridor-koridornya masih nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang yang baper begitu ya. Orang udah nikah 3 tahun belum punya anak, ditanya aja baper apa orang apa begitu 3 tahun belum punya anak. Jaga perasaan orang. Ini dia nggak senang ditanya begitu, jangan ditanya. Ini dia kalau ditanya begitu nanti kecuali kalau kita nggak sengaja. Ini akhlak Nabi Muhammad, satu aja nggak usah banyak-banyak. Kalau kita terapin nih hadirin, bakal jadi perubahan besar. Banyak banget perubahan besar di masyarakat dan juga di diri kita. Niatnya apa? Niru akhlaknya Rasulullah SAW. Orang yang musuhin Nabi Muhammad disuruh jangan disebut-sebut. Berarti orang udah fix ahli neraka. Ini orang udah nggak pernah tobat sampai mati, tapi jangan jaga perasaan anaknya. Rasulullah nggak apa-apa ngorbanin perasaannya demi menjaga perasaan orang lain. Itu yang diajarin sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa kita amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita doain para habaib kita, para guru-guru kita. Mudah-mudahan panjangin umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan bangsa kita, masyarakat kita Indonesia, para pejabat, para pemimpin, para ulamanya, Allah jaga, Allah baiki masalah mereka. Yang kurang baik dari masyarakat Allah perbaiki.
Allah kabulkan segala hajat kita, sampai cita-cita kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah dari segala fitnah. Akhir zaman ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Yang bisa saya sampaikan, minta maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wa jazakallahu khairan katsiran wa jazakallahu ahsanal jazaa kepada guru kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Al-Muhammad bin Al-Muhammad yang telah mendapatkan bukir dan mutiara ilmu yang mudah-mudahan hikmah dari peringatan Maulid di Musyawarah Muhajirin ini dan apa yang mau disampaikan oleh guru kita kiranya menjadi ilmu yang manfaat buat kita dan juga kiranya berkumpulnya kita di sini bersama para habaib, para asatiz, para guru-guru, kiranya kelak di yaumil kiamah kita kembali dikumpulkan bersama para aulia salihin, para guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum lupa kita dibagi atas dengan arti musik faedah di faedah apa? Selamat sekali. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terdapat kekurangan di sana sini, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Makasih, Pak.
Alhamdulillah selesai juga acara Maulidan di Masjid Al Muhajirin. Gang Langgar, Pengadegan. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih banyak udah ngikutin. Wah. Pokoknya cari aja ntar Masjid Al Muhajirin ketemu dah channelnya. Oke? Judulnya pokoknya masjid ini musola tenang. Tinggal ente cari. Wah, tuh. Keren satuan pengaman tuh. Woi. Terus. Oh, parkiran luas. Sekian dulu ah. Iya, makasih. Makasih ya, Bang. Parkiran di dalam material PB Bangun Bersama Kalibata tuh. Parkiran luas, alhamdulillah. Tuh.